অন্নপূর্ণা যোজনার উপভোক্তাদের নিয়ে প্রচারের নির্দেশ। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভারী বৃষ্টিতে জেলায় জল যন্ত্রণা, বিধায়কদের নিজেদের এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পুজোর আগে বিধায়কদের নিজেদের এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপরও নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এবার অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে এনে বালি সিন্ডিকেট নিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। ইডি সিবিআইকেও তদন্তের অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বর্ধমান দুর্গাপুরের কালীঘাট তৃণমূলের সাংসদ কীর্তি আজাদ। कह रहे थे कि बालू का सिंडिकेट इधर चालू हो रहा है 2-4 दिन में। अच्छा, कौन कौन? वो आपका चंडी का जो नाम दिए थे ना, तो जितना भी गाड़ी है सर, आपसे यही काम था कि सीपी को थोड़ा चाप दे के दुर्गापुर से कोई गाड़ी पास नहीं होना चाहिए। उसमें अपना सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि जो लोकल का जो सिंडिकेट चलेगा ना, उसमें अपना ही लड़का काम करेगा। नहीं तो वो हम उसको बोल देंगे डीसीपी को यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, डीसीपी है दुर्गापुर का। দুর্গাপুর বেল্ট, বালি সিন্ডিকেট, পুলিশকে চাপ, টাকার হিসেব। বুধবার একটি অডিও ক্লিপ সামনে এনেছেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, যেখানে এমনই সব কথা শোনা যাচ্ছে। आपके दुर्गापुर का एरिया में इतना 2 घाट अगर चलेगा तो महीना का एक अच्छा खासा उसमें अमाउंट आएगा। सीपी क्या, डीसीपी को बोलेंगे दुर्गापुर से नहीं, डीसीपी को बोलेंगे दुर्गापुर से नहीं जाने देंगे। ट्रक साला बालू बदल के वहाँ से आ रहा है, रोको। जितना भी इलीगल काम जा रहा है, थोड़ा इसको ऊपर से प्रेशर करो। तो वही करेंगे, तो बताना पड़ेगा ना कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है। मैं बोल रहा था वो आपसे बैठ के बात कर, कहाँ से आया। हाँ, और या तो बोलिए कि या तो पूरा काम बंद करो, नहीं तो अपना जो दुर्गापुर का एरिया है, क्योंकि नाम तो आप ही का खराब हो रहा है। दुर्गापुर एरिया से अगर माल जाएगा तो सबको यही जानेगा कि आप सेटिंग उसमें, तो इसी कारण से उसको बंद करवा के और बोलिए हम लोग को 2-3 घाट चालू कराएगा। अगर आप बोलिएगा तो मैं दिल्ली आ जाऊंगा, 1-2 दिन के अंदर बैठ के आपसे वहाँ बात कर लूंगा। नहीं, मैं आ रहा हूँ 2 तारीख को। अच्छा, आप आइए, फिर बैठ के बात करता हूँ। दुर्गापुर में 2-4 जगह और सिस्टम का बात हुआ है, ठीक है। पूरे दुर्गापुर में जैसे जो काम चल रहा है, जो भी बात होगा वो मेरा और आप तक ही रहना चाहिए। नहीं तो और किसी को पता भी नहीं रखना है, हमारा नाम नहीं कहीं भी आना। এই নিয়ে ভবানী ভবনে অভিযোগ দায়ের করে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এটার তো কোনো সত্যতা যাচাইয়ের আমার সুযোগ নেই। বোঝা যাচ্ছে এটা দুর্গাপুর বেল্টের গোটা কথোপকথনটাই হচ্ছে বালির, মানে স্যান্ড মাইনিং, বালি মাফিয়ার সঙ্গে। এখন উল্টো দিকে কে আছেন সেটা তো আমি জানি না। আমি একজনের গলাটা কিছুটা চিনি, অনেকেই চেনেন। ঘটনাচক্রে একজন বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য আর কি, মানে তিনি সবসময় বলেন আমি বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য। আমি রাজ্য পুলিশের কাছে অনুরোধ করেছি, সিআইডির কাছে অনুরোধ করেছি অবিলম্বে তদন্ত করা হোক। একই অনুরোধ ইডি সিবিআইকেও করব, আর লোকসভার স্পিকারকে গোটাটা জানাবো। ঘটনাচক্রে বর্ধমান দুর্গাপুরের কালীঘাট তৃণমূলের সাংসদ কীর্তি আজাদ প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। তিনি 1983 বিশ্বকাপ জয়ী দলেও ছিলেন। তাহলে কি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইঙ্গিত তাঁর দিকে? কীর্তি আজাদ অবশ্য এই নিয়ে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.